Good morning, sir. Good, Oo. good morning, sir. Ayan. So, ayan mo ba? Ayan mo iti agdama ken kumusta iti panawon dita? Met with sir ti panahon dito'y ken adag dito'y Thailand, dito'y Pattaya, dito'y Fairtex. Ag-training kami madama ti training ni ko. Mhm. Yes, sir. Nagbalin ka gamin nga official nga miyembro daytoy garod Philippine Muay Thai National team. So, kumusta sir sakbay ka nga nagbalin nga before ka nga nagbalin nga miyembro daytoy Muay Thai National Team. Anyan sir dagiti nakisalsaliam pay lang nga event ditoy Cordillera. Kasi dito'y sumayak ti WCCS, J. La Trinidad. Tapos, mamdwa nga lumaban ti sa Blood Food Festival. Anya Di iti Baguio Wushiti. Ay, Dagiti ba amin nga nakisalsaliam dyan sa La Trinidad ken daytoy dadumapay nga nakisaliam nga event. Si Kaba iti nag-champion karagiti amin daytoy Sablan Fruit Festival, tama ba Jay binanggit mo kanina? So dagiti bakit naging champion ka? Win sir, nakaalak ti gold mat lang amin nga lumabanak po ti Baguio ngay ket gold po tinalak. Pati Adda ba iti event ka nakisaliam iti dadumang ano to? Dadumang program diti may papanpay lang iti Muay Thai iti sa baling nga lugar kas kumaidjay Visayas kin Mindanao or within ditoy Luzon lang iti nakisaliam. uh, uh, nakilaban mamin ado nga lumaban dito'y Manila ken paumay nga batang Pinoy so baka J Palawan sir. Kano adjay batang Pinoy sir? No pay December sir. December. This coming December. So anya iti rason no apay nga Muay Thai iti pinilim. Nag-start sir awin ti kon. Nakita lang nga mayat para lang ti fitness ko makasyay. Ngayon inga na may mayatak, nakikom-compitak sir, inga na ada kundi ti tatapos no. Sino iti nag-encourage kanyang masumrek iti Muay Thai? Ken kumusta iti panag-ensayam? Ken ay na ba iti pag-ensayam dito'y Baguio ba or dyan sa Kalinga? Exclusive laing by di Kalinga or agpa-practice kamit lang dito'y Baguio ken ito'y La Trinidad? Ti pag-practice nga gym or pag-training nga kan ti represent ko nga gym per competitions po nga G Kalinga po kan gym po Team Tribu Banwar headed by Coach Erwin Tagore ken Ma'am Thea Shibon Pakuli. Ada iti damag dito ni partner ko ni Bombo Rob Dominguez. Yes sir, good morning. Good morning. Yes sir. Sir, bali manong atawin kayo sir, dito'y pailaing nga Muay Thai. Manutawan ko nga again ensayo ma'am or manutawan? Manutawin yun sir, dito'y nga from the start ngay nga DJ makiayam kayo nga talaga. Nag-start up po di 2021 nga nag-training. Tapos 2022 na po nga first nga naki-compete ni Jay Olonga po City. Di regionals na po. Yes sir. So far sir, ada ba i-consider mo nga sa bali pa nga combat sports nga kas lang ay isanay pa wano ag-focus ka pa lang iti Muay Thai sir? Ag-focus na po ma'am ti Muay Thai. Okay sir. So, kumusta mat iti panag-ensayom? Bakit iti panag-ensayom dito'y Baguio ken dagdudumang lugar dito'y Region Cordillera awan mat iti napaspasarang injury? Kumusta mat? May bagambang overall ket mayat iti panag-ensayom ken sino dagito'y nang isursuro kanyang wino naging coach mo? Mabalin mo mit nga i-shout out at amang ano mangigdan to daytoy. Awan mo ti tapos pasama ka madikin yak ti training ko amin mat mayat
Ken shout out ken coach ko ni Coach Erwin Tagore, kini Coach Thea Shivonti Bakuli. Amin da po taga Kalinga ni Coach Erwin Nikit. Nahihikama siya. Kumusta mat iti family mo, sir? Ada ba dagiti kakabsat mo? Kumusta? Supportive damat, very supportive damat dito sinerek mo nga career iti Muay Thai. Dati duwang ko nga kabsat, Shakti umununa. Shakti first, dati duwang nga kabsat ko. Dadjay da Kalinga. Sa dani mamak ni Jay Kalinga. Shout out kinhanda. Saved ako mamin. Ken, Oo, so okay damat iti ko ato'y sinerek mo. Agis eskwela ka ba? At to confirm, sir, to clarify things. Agis eskwela ka ba, sir? Pinagsabay mo ba ito or nag-concentrate kayo sa Muay Thai? Sir, isabsabay ko ti eskwela ken training ko. Agis eskwela ko di Kalinga National High School. Thank you lang di Kalinga National High School. Very very supportive po nga school. Very considerative kung consider that duray mapanak tayo. So oo, wala pa kaming kuan pala. Congratulations, sir. Gayam iti atoy miyembro ka, official nga miyembro ka ti Philippine Muay Thai National Team. Congratulations. Ita member ka iti daytoy garod Muay Thai. Anya iti marekrik nga may iti agdama, sir. Mabalin mo ba nga iladawan iti marekrik nam ken kastamat dagiti grupom taga-ano dagitoy dadu mga grupo matlang iti Philippine Muay Thai. Sika lang ba iti nagpaod ditoy wenno naggapo iti Kalinga nga miyembro iti Philippine Muay Thai National Team? No, naggapo di Kalinga, sir. Siya pa lang ti taga Kalinga, may mesa nga taga Kalinga. Ni madati taga Bagyo matlang ni Aiden Eclipse. So nati kadok ditoy iti Thailand nga pa taga Cordillera. Kindigidad do mga ikit puro da NCR, puros taga Manila. Met da nga kaddoan. So bali duwa kayo nga taga Cordillera. So nya marikrik nam, sir. Mabalin ba nga i-share mo no anya iti marikrik nga maragsakan ka ba ken anya iti planom itultuloy mo ba daytoy no adda pa iti kumbaga invitation nga nagduna no makilaban kayo dita dadu mga pagilyan? Ituloy ko lang tayo ito yung paging national team ko. Kit kumot lang nga i-prove nga kaya nga pati sport na piniliya. Kit ko nga i-motivate, digi kadwak nga dadjay, digi Kalinga, digi ka gym ko. Pati sudad ako mga kayang-kaya dapat duray narigat, i-push nila. Oo, hopefully agbalin kang model kadagiti dadto mga kabataan kasi ikaw ay manulaing ititawan mo 14 years old pero intultuloy mo kat tatangay adang makilablaban ka na iti international events. Sino, sir, iti ko ay kumusta gayam iti panag-ensayo yu iti agdamakin kaano iti laban nyo? Nag-training kami no dati laban ni kit dapat very consistent. Dapat dire-diretso, pilitom talaga tano may met nga mabannog ka ti ensayo kaysa mabannog ka jiring. Kasi kaysa may met nga mabugbog ka ti ensayo kaysa mabugbog i jiring. So kaano day ti laban nyo, sir? Kan sino-sino dagiti agbalin nga kalaban nyo nga dadto mga country? Full world po. Depende di sumali di category. Mikan at dati 8 nga atleta nga kadami kakadwak lumaban ni Bangkok, Thailand no September 11. So mano kayo gayam nga Filipino nga makilaban? 8 kami, sir. 8. Tapos duwa nga coach. Ayan, sir. So so hopefully nasaya at mat iti sanay yo, panag-practice yo dita and maigay da kayo dagiti duwang coach yo. Sir, baka dati mabalin mo nga baga kadagiti amin nga kahit nang mang suporta ken ka ken ngem sakbay data
Kumusta sir iti support manipod iti government? Kumusta iti suporta iti dadduma nga atoy nangigam kada kayong daytoy garud grupo nga Philippine Muay Thai National Team? Kumusta iti panangi-guide da kada kayo? May iti pagka-guide ako niya, may very supportive da and very considerative. Ken tagyaman ak kin DJ kabayan kung support kinyak mamati nga kayak daytoy ken di gobyerno mi very supportive da gitid dati incentives ka siya. Ken DJ tataw digi schoolmates ko, parents ko, ken DJ ako man mainaganda kayong yung very thankful na po nga supportive kayo. Ayan. So, naka-ready ba, sir? Nga maiawid mo iti balitok? When sir. Ayun. That's the spirit. Hopefully, adang maiawid yung iti balitok a medalya para iti Pilipinas. Baka da iti mensahem, sir, kada iti amin nga agtutubo ken agdingdinge. Go ahead. Baka dapat iti kahit mga pasalamatan. Go ahead, sir. Ipapati lata, hindi gig training, papati ti eskwela, kayang-kaya nga isabay data, basta dajila puso nga kayang data. Ken pasalamat ak pirmi, ken digi coaches ko, Coach Erwin, ken Ma'am Siobhan. Salamat in sacrifice you ti time yo para makapanak dito. Ken salamat ken digi sumuporta kanya. Kung mainagan ta kayo amin yung very thankful na ken amok ko no sino kayo. Ken school ko, Kalinga National High School ulit. Very thankful na po very considerative kayo. Ken digi friends ko, pamilya, very thankful na kada kayo dito. Digi di lang po. Ayan, so yes sir. Adang maraming salamat and hopefully malpaso dito laban nyo into September, makala kami maninti update. Agyamanak sir and hope to see you next. Thank you. Thank you sir.